ଭୁଲରେ ବି ଏହି ଦୁଇଟି ଗଛ ନିଜ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣ ହୋଇଯିବେ ଭିକାରୀ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେବେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କେବେ ବି ଯିବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାସ ଶେଷରେ ବଳକା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଗଛ ଥାଏ ଯାହାକି ଆମେ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗଛ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଆଖପାଖରେ ରଖିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଏହି ଗଛ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଉପାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବ ନାହିଁ। ଏହି ଗଛଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଅଛି, ଆଜି ହିଁ ଉପାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି ଯେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗଛ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ତା ଆଗରୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏମିତି କିଛି ଗଛ ଥାଏ ଯାହାକି ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଇଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ତୁଳସୀ ଗଛ, ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ, ଜଡ଼େ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା କୁବେର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆହୁରି ଗଛ ଅଛି ଧଳା ଅରଖ ଗଛ, ଅଁଳା ଗଛ, ବେଲବୃକ୍ଷ, କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ। ଇଏ ସବୁ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ନା କେଉଁ ଗଛ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଅଛି, ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଉପାଡ଼ିକିରି ଫିଙ୍ଗିଦେବା ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଘର, ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି କି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ବିରାଟ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ତାର ଛାଇରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ରହୁନି ତ? ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ବଡ଼ ହଉ କିମ୍ବା ଛୋଟ ହଉ ନାହିଁ ତ? ଯଦି ବଡ଼ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଘରର ଆଖପାଖରେ, ତାର ଛାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହି ନିୟମ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ପାଳନ୍ତି। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ବୃକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଆଖପାଖରେ ଅଛି, ତାର ଛାତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ବା ଛାଇରେ ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଆଖପାଖରେ ଆପଣମାନେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ହେଲା ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ। ଏମିତି ଏକ ବୃକ୍ଷ, ଏହା ଶୁଭ। ଏହି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମିତି ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଆଖପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଘରର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ଆସିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏହା ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଘର ଆଖପାଖରେ କୌଣସି କଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ ଲାଗି ରହିଛି, କୁହାଯାଏ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ବି ଘରର ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଘରର ଡାହାଣ ପଟେ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଠିକ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିରେ ବେଲ ବୃକ୍ଷରେ କଣ୍ଟା ଥାଏ। ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଏକ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଘରର ଆଖପାଖରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ଆସୁଛି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ଘରର ଆଖପାଖରେ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଓସ୍ତ ଗଛ ଉଠିଯାଏ, ନିଜ ଘର କାନ୍ଥରେ ଉଠିଯାଏ, ସେହି ଘରେ ପିତୃଦୋଷ ଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଯଦି ଓସ୍ତ ଗଛ ଉଠି ଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଉପାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଉପାଡ଼ିବାର ବି ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି। ରବିବାର ଦିନ ଏହାକୁ କେବେ ବି ଉପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେବେ। ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଭଗବାନର ସାମ୍ନାରେ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ବଟ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିଥାଏ, ତା ଉପରେ ପିତୃଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ଏହି ଓସ୍ତ ଗଛ
को सहित बर गछ मिसिक जहाँकि पूजा कराए एकुटिया पूजा कराए ना किंतु ओस्त गछ जदि घर आख पाखे उठुची सही जगार उपाड़ी करी आपण माने अन्य जगह लगाई दियंतु। यह आपण को कौन क्षति पहुंचाइबा नहीं। ओस्त गछ केबे भी लगाइबे नहीं आपण घर आख पाखे। जदि ओस्त गछ आपण घर आख पाखे उठी जाउची तेबे जानि नेबे जे आपण घर को कौन एक बड़ विपद आसीबा पई जाउची। आपण माने एक बड़ विपद को सामना करबा पई जाउचंती। तेणु आगरू ही सतर्क रही जातु। यह बाहर करी नहीं करी अलग जगह रोपण कर दियंतु एवं भगवान विष्णु मंदिर रे क्षमा प्रार्थना करी गोटे दीप लगाई दियंतु। एवं क्षीर जातीय वृक्ष आपण घर आख पाखे लगाइबे नहीं। आख पाखे जेपरिक क्षीर जातीय वृक्ष कौन भी आपण घर आख पाखे जदि बा अच्छी यह उपाड़ी कर फिंगी दियंतु। एही गछ आपणकर घर को केबे भी अर्थ आसीबा पई दब नाही। जदि घर आख पाखे कि आपण निजे भी गछर जत्न नेउनांती गछ सुखी करी सेमिति रही जाउची तबे आपण माने कोन करंतु। तेणु एही नियम उपरे टिकी ध्यान रखंतु। एवं आ गोटे गछ होची डाळिंब वृक्ष। डाळिंब वृक्ष वास्तुशास्त्र हिसाब रे आपण को घर पई जमा भी भल नुह। कुहा जाए जेउ घरे डाळिंब वृक्ष थाए सही घरे मृत्यु हेबा सुनिश्चित। डाळिंब वृक्ष केबे भी निज घरर आख पाखरे भूल रे भी लगाइबे नाही। तेणु भूल रे भी डाळिंब वृक्ष आपण घर आख पाखरे लगाइबे नाही। जदि अछि एहाको उपाड़ी करी अन्य एक जगह लगाई दियंतु। आउ गोटे वृक्ष होची तोरडा गछ। तोरडा गछ जदि आपणकर घर आख पाखरे अछि एहा भी जमा भी फल नुह। एहा अर्थ हानिर संकेत अटे। तोरडा वृक्ष जदि आपणकर घरर ऊपर आडकू जदि वृक्षर डाळ माड़ी थाए तेबे जानतु जे अर्थ हानि आपण घर को आसुची। तोरडा वृक्ष केबे भी घरर आख पाखरे बिल्कुल भी लगाइबे नाही। एहा आपण जमा भी भल नुह। जदि निज घरर ओरा बा पॉजिटिविटी ए सब को आनिबा पई चाहुचंती एही सब वृक्ष आपण घर बाहर कर दियंतु। कदली वृक्ष केबे भी घरर मुख्य द्वार पाखापाखी किंबा कदली वृक्ष केबे भी आपण घरर बालकोनी रे लगाइबे नाही। एहा को सब बेले घरर पछपटे रखिबे। जदि जागा नाही आपण घरर मुख्य द्वार ठीक डाहाण पटे टिकी साइड करी रखिबे एवं एहार पूजा करिवे जा द्वारा कि आपण फल प्राप्ति ईश्वर कृपा पाई परिबे कोनोसी हानि हेबो नाही। दर्शक बंधु देखिबाकू गले जदि धळा अरख गछ आपण सोमवार दिन निज घरे लगांती तेबे एहा आपणक पई शुभ अटे। धनर आगमन होता है जदि धड़ा अरख गछ आपण निज घरे लगाई थांती। जदि लक्ष्मी बम्ब भी आपण आपणक घरे लखिबे एहा भी आपणकर घर को उन्नति आड़कू अग्रसर कराई थाए। एही सब गछ आपणकर जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आनिदब। तेणु वास्तुशास्त्र हिसाब रे एही सब गछ को आपण निज घरे निश्चय लगांतु। तापर आमे देखिबा आपणक घरे जदि इंडोर प्लांट हिसाब रे किछि पद्म फूलर मंची एमिति भी अछि आपण माने निज घरर इंडोर भी रखि परिबे किबा घरर आख पाखरे आपण सुविधा करि भी रखि परिबे। एहा बहुत भलो अटे जदि आपण करि परिबे ताहाले खरार सुविधा अछि। आजि काली बहुत लोक गछ लगाइबा पे पसंद करंती। बहुत प्रकार रे भेराइटी गछ स्नेक प्लांट भी लगाई परिबे मनी प्लांट भी लगाई परिबे। एही सब गछ आपणक पई बहुत शुभ अटे। तेनु एही गछ आपण माने निज घरे निश्चय रखंतु आपणकर निश्चय मंगल हब। दर्शक बंधु देखिबाकू गले आउ किछि वृक्ष आमे जानिबा जदि घरर आख पाखरे पर्पल कलर अरख गछ अछि एहा भलो नुह। धळा अरख गछ घर पई भलो किंतु एहाकू घरर डाहाण पटे रखिबे एहा शुभ एवं आपणक पई मंगलकारक मध्य अटे। तेनु एही गछ निश्चय रखंतु आपणक घरे मां लक्ष्मीकर कृपा पाइबा पई। कुबेर प्लांट बा जड़े प्लांट जहा कि आपणकर मां लक्ष्मीकर बहुत पसंद अटे। एही गछ आपण निज घरे निश्चय लगांतु। ता सहित जदि आमे देखिबा अपराजिता गछ एहा भी एक बहुत गोटे गछ। एही गछ घरे रहिले करज समस्या मुक्ति मिली थाए। करजरु आपण माने मुक्ति पाई थांती जदि एही गछ आपणकर घरे लगाई थांती। एबे दर्शक बंधु वास्तुशास्त्र हिसाब रे एही सब गछ घर पई कोटा भलो कोटा खराब आपण माने तो जानिले। जदि एही वीडियो आपनको भलो लागुची
कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी लिखंतु वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु। आज ପାଇଁ ରହିଲି, पुणी देखा हेबो आगामी एक सुंदर वीडियो रे।